नमस्कार बंधुगण। आज हूँ 13 तारीख फेब्रुआरी मास 2026 मसीहा शुक्रवार दिन। आज आम जाना 12टी राशि राशिफल विषय मेष राशि ठारू मीन राशि पर्यंत एमिथि प्रत्येक दिन 12टी राशि राशिफल जानापी चैनल को सब्सक्राइब निश्चिंत भाव कर दिंतु बंधुगण। आज पर्व हूँ कुंभ संक्रांति सर्वसम्मत पंकधार एकादशी। आज तिथि फाल्गुन कृष्ण पक्ष एकादशी 12 तारीख फेब्रुआरी मास 2026 मसीहा द्विपहर 12:22 गुरुवार ठारू 13 तारीख फेब्रुआरी मास 2026 मसीहा द्विपहर 2:26 शुक्रवार पर्यंत। आज नक्षत्र मूला नक्षत्र 12 तारीख फेब्रुआरी मास 2026 मसीहा द्विपहर 1:42 गुरुवार ठारू 13 तारीख फेब्रुआरी मास 2026 मसीहा संध्या 4:12 शुक्रवार पर्यंत। आज जोग वज्र जोग 13 तारीख फेब्रुआरी मास 2026 मसीहा सकाळ 3:05 शुक्रवार ठारू 14 तारीख फेब्रुआरी मास 2026 मसीहा सकाळ 3:13 शनिवार पर्यंत। आज सूर्योदय सकाळ 6:22। आज सूर्यास्त संध्या 5:39। बंधुगण सर्वप्रथमे जाणी नवा मेष राशि। आज नवमस्त चंद्र आर्थिक अभिवृद्धि बंधु संपर्क एवं कार्यसिद्धि कराइब। कौनसी बंधु को टंका पैसा दे फेरी पाइबारे कम संभावना को देखि चिंता बढ़ीजिव। अन्य माने जेते समस्या सृष्टि कले मध्य आठ मुठारू सुजोग खसी जाई पारिब नाही। हाथरू खाई पर पाई खटी पारंती। हेबी जाणी नवा वृष राशि। खुशी मनरे काम करिवा सांग को जेमिति चाहुचंती ताहा करिवा क्षेत्र रे कौनसी असुविधा रहिब नाही। बाध्य बाधकतारे कर्मक्षेत्र रे कौनसी गुरुत्वपूर्ण दायित्व हाथ को नेबाकू बाध्य हेबे। शिल्प वाणिज्य व्यवसाय परिवहन प्रशासन राजनीति दूर भ्रमण क्षेत्र रे उन्नत मानर फल पाइबे। हेबी जाणी नवा मिथुन राशि। आजिर ग्रह स्थिति अनुजाई किछि पाइबाकू हेले देबाकू पड़ी पारे। कर्मारंभ रे सहकर्मी असहयोग प्रतिबंधक सृष्टि करि पारे। आनुष्ठानिक काम किंबा परिवार रे मांगलिक कार्य सकाशे व्यस्त रही पारंती। सांगठनिक क्षेत्र रे परिचालनागत त्रुटि को सुधारिबाकू प्रस्तुति आरंभ कले उपकृत हेबे। हेबी जाणी नवा कर्कट राशि। स्वास्थ्य समस्या नियंत्रण रे रहिबारु आश्वस्ति अनुभव करिवे। विशिष्ट व्यक्तिंक अनुकंपा माध्यम रे मनर कथा को प्रकाश करी अभिलाष पूरण करिवे। अभाव नथिले मध्य खर्चरू दूरे रहिबा द्वारा समालोचित हेबाकू पड़ी पारे। आनुष्ठानिक क्षेत्र रे साधारण स्वार्थ को केंद्र करी समस्या सृष्टिर आशंका रही। हेबी जाणी नवा सिंह राशि। आपणक लोभनीय प्रतिश्रुति लोक संपर्क वृद्धि रे साहाय्य करिबो। साहित्य सांबादिकता क्रीड़ा और चलचित्र क्षेत्ररू सुफल पाइबे। आर्थिक अनटन रहिथिले आवश्यक समय रे बंधुंक साहाय्यरू काम अटकिब नाही। आनुष्ठानिक काम रे आत्मीयतार सह काम करी प्रशंसित होई पारंती। हेबी जाणी नवा कन्या राशि। आज चंद्र केंद्रस्थ बृहस्पति गजकेशरी जोग सृष्टि करी उच्च सम्मान प्रचुर अर्थ एवं विशिष्ट व्यक्तिंक सानिध्य प्रदान करिब। नूतन काम आरंभ करी गुरुजन और वयस्क व्यक्तिंक श्रद्धा भाजन हेबे। परिस्थिति बशत पड़ोसींक साहाय्य नेबाकू बाध्य हेबे। शत्रुता करुथिबा लोक फायदा हासिल रे अपचेष्टा करिवे। हेबी जाणी नवा तुला राशि। कठिन श्रम एवं विशेष भ्रमणरू शारीरिक असुस्थता हेतु मन विचलित रही पारे। व्यवसाय क्षेत्र रे नूतन चुक्तिपत्र स्वाक्षरित
ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କଚେରୀ ମାମଲାରେ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁତା ହଠାତ୍ ପ୍ରଶମିତ ହେବନି, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମଳିନ ରହିବ। ହେବି ଜାଣିନବା ବିଛା ରାଶି। ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସମୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳିଯିବ। ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିବା ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍ଗଳିକ କାମରେ ବିସ୍ମରି ଯାଇପାରନ୍ତି। ହାତକୁ ନେଇଥିବା କାମଗୁଡ଼ିକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବାରୁ ମନ ଭଲ ରହି ନପାରେ। ସଭା ସମିତି ଜମିଜମା ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ କଥା ନେଇ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ ଉପକୃତ ହେବେ। ହେବି ଜାଣିନବା ଧନୁରାଶି। ନିଜର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ପଛରେ ପକାଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ସନ୍ତାନଙ୍କ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଅମନୋଯୋଗୀ ସ୍ୱଭାବର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲାଭ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ରହିବାରୁ ସାମୟିକ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ହେବି ଜାଣିନବା ମକର ରାଶି। ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଯାତ୍ରା ସଭା ସମିତି କର୍ମାରମ୍ଭ ପ୍ରୀତିପ୍ରଦ ରହିବ। ଯେଉଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବିନା ବାଧାବିଘ୍ନରେ ସମାପନ ହେବ। ଶିଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ଶାନ୍ତି ଓ ସ୍ଥିରତା ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବା ପାଇଁ ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ହେବି ଜାଣିନବା କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଆପଣଙ୍କ ଉନ୍ନତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ କୌଶଳପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରୁ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବାରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ଓ ପରିବହନରେ ସମୟ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ପରିଜନଙ୍କ ସହିତ ନୂତନ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ପରିଭ୍ରମଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେବାର୍ଚ୍ଚନା ସକାଶେ ମନ ବଳାଇବେ। ହେବି ଜାଣିନବା ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ରୁକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କ ହାନିର କାରଣ ହେବ। ପରୋକ୍ଷରେ କେହି ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇ ପାରନ୍ତି। ସଭା ସମିତି ଆଲୋଚନା ପରିସର ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିରୋଧ ଦୂରେଇଯିବ। ନୂତନ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନର ମଉକା ପାଇ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଥିଲା ଆଜିର 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ମେଷ ରାଶିଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଦେଖା ହେବା ଆସନ୍ତାକାଲି 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ସହିତ।